दर्शक बंधु तो आपण माने देखि पारुथिबे हमन पाखे जेन की चुलबुली नायिका नाट्य जगतर ना प्रियंका बेले बेस परिमाण रे दर्शक बंधु माने जानसन कलाकार माने जानसन किंतु तांकर ना भितरिया नाचे ईश्वर बोली कहसन। तो बहुत खुशी लागुची आज गौड़ छेंडिया नाटक कहसन। तो आज्ञा आपण ए गौड़ छेंडिया नाटक आसिक केते मंच पड़ी प्रोग्राम आज्ञा इटा तो प्रथम कहछु आज्ञा आज्ञा आज एका प्रथम करी इटा अभिनय करे आसी छे तो बहुत खुशी लागुचे। आ आपकर माने साथी कलाकार माने के आइछन गौड़ छेंडिया नाटक हमर साथी रे भी आसीछन हमर सखी माने भी आसीछन आज्ञा तो तांगर संगे बहुत भल लागुचे प्रोग्राम करबा भल लागुचे। आ आज जेन भाबरे दर्शक माने अछन बहुत परिमाण दर्शक अछन बहुत खुशी लागुचे बहुत एन्जॉय करूछु। गीत पदे हमर दर्शक बंधु सुने जान ठीक अछि किसी भाबरे सुनाबी। देखला बोला देखला मकारा पुरा उद्यान रे भ्रमी कला भमर फुल दिसे किळे सुंदर पुढे बसिछु मी कला भमर देखला बोला देखला मकारा देखला बोला देखला मकारा फुला उद्यान रे भ्रमी कला भमर फुल दिसे किळे सुंदर पुढे बसिछु मी कला भमर फुल दिसे किळे सुंदर पुढे बसिछु मी कला भमर। बहुत धन्यवाद आज्ञा बहुत खुशी लागला आपण के हमें जेन के हमर जेन कलाकार माने देखि थे जेन तालपदर नाटक रे तार आके हमर केंदुबंद नाटक रे भी आपण के देखि थिले। तो आज गौड़ छेंडिया नाटक रे आपण के देखबा के मिलला आपण को अभिनय भी देखबा के ता सहित हमर दर्शक बंधु मान के मिलवा तले आपण को अनेक धन्यवाद आज्ञा आपण मन के गन लागनी आगे आपण के भी बहुत बहुत धन्यवाद जेहेतु कि ई नाटक माध्यम रे हम की कला जेन करूछु सेटा के आपण प्रदर्शन करि पारुछन बेले हमर जेन कला अछि सेटा लोग जानि पारुछन तो आपण के भी बहुत बहुत धन्यवाद। आउ आगे कर चैनल के निश्चित भाव रे सब्सक्राइब करबे लाइक करबे शेयर करबे आउ चैनल आके बढ़बा हमर कला संस्कृति भी आके बढ़बा बोली हमर आशा विश्वास जय कलाकार। आपण तो जानिथिबे मो ना गुणनीति समस्ते जानिथिबे ई गाँ गोटे एंता सोसिया गाँ एंता गोटे भद्रामी गाँ जेन की समस्त लगी बहुत बढ़िया है और जनता प्रबल भीड़ अच्छन जेन की आमर दर्शक बंधु माने क्या कहबी मुई आज के मोर ई नाट ना मुई तो किछि मिनिमम कहले गोटे 15-17टा पेंडाल भी कर सारी नॉन स्टॉप कर सारी जे आपण समस्ते जानिछन मते आपनकर मोर तो परिचय दे दीचे तेबे भी आपण मोर परिचय मुई दे दीचे अरे आपण सब जानिछन देखू हमर ई गाँव एते प्रबल लोग भीड़ जनता अच्छ जे कहले नहीं सरे अरे बहुत सुंदर मात्रा के हमके जेन की काम करूछ सेटा मते बहुत धन्यवाद। आज मोर ठाकुराणी यूट्यूब चैनल के बहुत बहुत धन्यवाद आमर पाखे पहुंची पारिछन से बंधु तेणु करी मुई धन्यवाद। नमस्कार आपण तो जाइन चरमी गोटे पुराना कलाकार आर मोर पार्नामेंट सबले मुई रूल करूचे तालपदर रे छिंडिया भी मोर बहुत संपर्क और बहुत विश्वास आगे हेतु रूल करथिली तो हमर आज प्रोग्राम दिना सेते लागि न आथिक रूल करिचे अतिथि पास रे आरी एन लोग भी बेसी अछत आराम से शांति रे देखुचत हमके सोसिया गारे आज नाट होते खुशी रे लेखुचत लोग शांति रे अछत आर मुई आरी अधिक किछि कहबा के तनै चाहबार मुई जेन हिरोइन करथिली हमर मिलन सिंह थिला से बेलार गीत गोटे मैं दर्शक मान के सुनौचे ए शुभल गने ए शुभल गने साखी रखी स्वर पति पणे वीर देउची बरण माला एथर देउची बरण माला एथर इटा আছে मोर मिलन से गीत अरे आमर मोर हिरोइन कला बेलार मिलन से गीत अरे दर्शक बंधु मान के नमस्कार कर कहते कला आंटी आमर सबुदिन वंचित हो तुम आशीर्वाद हो सबुदिन पाई जय कलाकार
जय कलाकार। और दर्शक बंधु नमस्कार समस्त जुहार और मोर ना होचे देवर गोपाल और मुझे होचे बोनेन मुई तो छोटा बेलू नाट कर माट्रिक रूम नाट कर आज के 32 वर्ष खंडे हो गला आउ हेन्ता नाट चलीचे मोर फास्ट नाट है वीर शिशु नागार्जुन बा शिव शक्ति बंडावत सेन मुई हिरोइन रोल करी आउ एबे एंता चलीचे सब बेले नाट चलीचे एबे भीमकोज पड़ारे थी आ एटा तो मोर पुराना पार्टी बोला तो मुई गत वर्ष ना 2-3 वर्ष पर नाट करी आज मते सुजोग मिलला फिर आज रोल कर सोसिया गाँव में आज सोसिया गाँव में बहुत दर्शक बंधु बढ़िया अच्छन मस्त कर देखुन सब एंजॉय करुछन फिर मोर एबे तो पागली सीन अच्छे पागली वेशभूषा धरी पागली सीन एका देखबे फास्ट रे मोर बेलियर मुई गोटे तार कन्या रोल कर तापर से मोर छुआ छुई के सब नहीं गला पर मुझे पागली रोल कर पागली रोल टे देखेमी यार आउ मुई तो जिते बेले संध्या बाली रोल करी आम बोनेन हिरोइन रोल करी से बेले मोर गुरु गौरांग चरण बैसाल तांकर लगे मुझे आज नाट्य जगत के आसी पारिचे आ सेनर गोटे पद गीत गोटे कहमी नागरा जांक दुलाली अभियाड़ी अलियाली नागरा जांक दुलाली अभियाड़ी अलियाली नाम मोर संध्या बाली रे मंथर गमला चली हो हा गीत थी आया आटा मोर गुरुर लेखा मोर से जिन गुरु के मते गौरांग चरण बैसाल से मते आज नाट्य जगत के आनीचन और से गुरु के मोर कोटि कोटि नमस्कार तांकर लगी मुझे दूर के आसी पारिचे। हेलो है दर्शक बंधु मणिप्रभागढ़ जमीदार महेंद्र प्रताप आंतरिकतार सहित शुभेच्छा और हार्दिक अभिनंदन नमस्कार आउ माँ ठाकुराणी यूट्यूब चैनल को मध्य धन्यवाद आओ आज तो सोसिया ग्राम रे मंचस्थ होचे प्ले होचे गोड़छिंडिया ग्राम नाटक गपसरे ना कि पापसरे ना एगा के मुझे प्रथम थर आसी एटा प्ले करबार लगी आओ मुझे जनता पहुँचली 8टारे बाकी गाँव परिवेश सब किसी बहुत सुंदर थिला आओ नाट भी प्ले हो सारी बहुत सुंदर भाव रे देखी नौचन ऑडियंस मान सब डिसिप्लिन सहित शांति श्रृंखलार सहित देखुचन स्टोरी के बहुत गुरुत्व दौचन इन स्टोरी भी तो एंता आकार यहाँ नाटर स्टोरी बढ़िया आकार आमर मान्यवर रोहित नागे से लिखिछन भल लगुचे आ गोटे खुशी कथा हूँ आज मोर पुराना सांग आमर दधी भाई आसीचन तांकर संगे मोर अच्छे मोर सहधर्मिणी रोल करचन आके पाई करी तो मो आज बहुत खुशी लगुचे सते कि मुझे बहुत दिन पर मो स्त्री के मुझे भेट पाई भलिया लगुचे आज बहुत खुशी लगुचे आमर धीवर आज्ञा के भी आज पाइचु से तो आगरू करुले समस्त के पाइचु बहुत सुंदर लगुचे किंतु दधी के पाई करी मत खुशी नहीं कि हो महाराणी राजेश्वरी सजनी प्राण मिताणी मोर जीव जीवन मोधन सजनी प्राण मिताणी मोर जीव जीवन मोधन तुम्हें परा मोर अभूला श्रुति दुखर सुखर अफेरा साथी तुम्हें परा मोर अभूला श्रुति दुखर सुखर अफेरा साथी ए मन धन ए प्राण सबु तुमर जान मो धन सजनी प्राण मिताणी मोर जीव जीवन मो धन आहा मो धन हो मो धन आपण संग रूल कर मुझे भी खूब धन्य मन करुचे अरे प्रथम रू तो रूल करुली हिंदी कर चंडीगढ़ मोर गाँव पर लागसी अरे इतने आमर पीके दुर्गा आज्ञा के मोर नमस्कार है नमन छोट बेलू मुझे ताकर संग रूल कर से आज्ञा मोके जाड़ी चत और चंडीगढ़ लगे मोके गर्व लागसी मोर गाँव पर भी लागसी
আর আপন সঙ্গ রুল করি করে আজ মুই বহুত খুশি হ্যাঁ খুশি বহুত দিন আগ হিরোইন রুল করুଥିଲି হয়। তো রুল করে নি পারতি এবে রানী রুল গলা আপন রুল কলি হয়। এটা বি গোটে ধন্যবাদের কথা আছে আর খুব খুশির কথা হয় নমস্কার ধন্যবাদ ଆଉ ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନକେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଅନୁରୋଧ ଲାଇକ୍ କରନ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୋର ନମସ୍କାର ଆଉ ମା ଠାକୁରାଣୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ନମସ୍କାର ସେ ଆସିକି ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆପଣକେ ଆମକୁ ଆସିକରି ଆଗକେ ବଢଉଛନ୍ ଲୋକଲୋଚନକେ ଆଣୁଛନ୍ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମା ଠାକୁରାଣୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକେ ଆରେ ମୋର ନାଁ ହଉଛି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରସାଦ ମାଝୀ ମୋର ଗାଁ ଗୌରଛିଣ୍ଡିଆ ଆଉ ମୁଁ ଗୌରଛିଣ୍ଡିଆ ନାଟପାଟି ଗପସରେ ନାକି ପାପସନେ ନାରେ ହିରୋ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରସି ଆଉ ଆଜି ଗୋଟେ କଥା କହିମି ଯେନ୍ ମାନେ କି ପୁରୁଣା କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ ପାଇଛେ ଯେନ୍ ଟାଇମ୍ରେ କି ମୁଁ ପ୍ରଥମ ପାହାଚରେ ନାଟର ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲି ଯେନ୍ ଟାଇମ୍ରେ କି ଦଧିଆ ଆଜ୍ଞା ହିରୋଇନ ରୋଲ କରିଥିଲେ ଗୌରଛିଣ୍ଡିଆ ନାଟରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଇଁ ତ ହିରୋଇନ ରୋଲ କରିଥିଲି ବୋଲି ଗଲେ ଅନୁଚୁକ୍ତି ହବ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର করবা টাইমে একা মোর প্রথম পাহাড় চড়িছিলি আর আজ সে আজ্ঞা ধীবর আজ্ঞা অনেক পুরনা কলাকার আসিকর আজ নাট করুছন আমার পার্টিরে বহুত বহুত খুশি আজ নাট গোটে এতে মজা লাগুছে করবা লাগি যাকি কহিলে তো নেই এতে খুশির কথা যে মানে খুশির কে নেই কই হবা সে খুশিটা আউ এই গাঁরে বি আমি যে সোসিয়া গাঁরে আজ নাট করুছু সোসিয়া গাঁর লোক মানে এতে খুশি এতে প্রশংসা দৌছন এতে সম্মান সহিত নাটকে আগ্রহ সহিত দেখুছন এতে সম্মান সহিত বহুত বহুত সোসিয়া গাঁর লোক মু বহুত বহুত প্রথমে ধন্যবাদ দেবি এতে শান্তি শৃঙ্খলারে আমার নাটকে উপভোগ করুছন তাকে সর্বপ্রথমে মোর নমস্কার আউ বহুত সুন্দর লাগুছে গাঁরে নাট করবা লাগি আজি নমস্কার মুই গৌরছন্ডিয়া নাটকর খলনায়ক যেটা মুই গপ কহুছে সে গপ এবে নাটকরে পরিণত হচ্ছে আর মোর প্রথম দৃশ্য কইদি যেটাকে মুই সেন গপ পুলিশ পাখরে সব কহুছে সে জিনিসটা হচ্ছে আর সোসিয়া গাঁরে আজ আমার নাটক পরিবেশন হচ্ছে ইনো যেন অতি সুন্দর দর্শক মানে বসিকর দেখুছন নাটকর পরিবেশনকে বহুত খুশি হইকরি সমস্ত কলাকার মানকে সুন্দর পরিবেশ সুন্দর বাতাবরণ রখিছন দুই চার থর চা ফা পিয়ে করি খানা পিনা অতি সুন্দর ইন গাঁ কে দেখলে অতি মনোরম গাঁ যেটা কি কহবা গলে সুন্দর পরিবেশ আছে আউ জেন্টলম্যান মানে যেন মানে বসিকরি ভদ্রতার সহিত নাটক দেখুছন উপভোগ করুছন মুই তো কহমি যে বহুত খুশি লাগুছে মোক ইন পরিবেশন করবাকে যেটা কি গাঁর মর্যাদা বি রହୁছে আর তাঙ্কর যাত্রারে পরিবেশন করবাকে সমস্ত কলাকার কে খুশি করছন আপ্যায়িত করছন মুই সোসিয়া গাঁরে আজ পরিবেশন করি করে নিজকে নিজ ধন্য মনে করছে গৌরছন্ডিয়ার খলনায়ক মোর না গজানন রাউত আজ্ঞা দর্শক সমাজকে মোর নমস্কার মুই হেলা খান্টি কলিহান্ডি লোক আও মোর ঘর হেলা কেউসিঙ্গা দেওগাঁ আও মুই আজিকে আসিকরি প্রায় 3-4টা নাট হলানি আমার গৌরছিন্ডিয়া তরফর মু করিকি আসুছে আও এই নাটরে বি রুল করিছে এটা হেলা আমার জমিদার সাহেবঙ্কর তাঙ্কর বন্ধু ভাবে রুল করিছে আও সে বন্ধু রুলটা হেলা বিশ্বজিৎ না আও মোর অসলি নাটা হেলা সীমাঞ্চল সবর বুঝলে কি নেই তো এনে যেন বন্ধু রুলটা করুছে মানে হিরোর বাপা আকারে মু রুল করে চালিছে আও বন্ধু আকারে মুই নিভেই করে আসুছে সে জায়গারে আগর পরম্পরা যেন থিলা রাজা রাজুড়া টাইম রে সেতকি বেলে যেতেবেলে মন্ত্রী আর রাজা থিলে সে ভলিয়া এভর ডেটরে সে গণতন্ত্র শাসনটা যেন দিন ঠারু হেলা তাপরে রাজা রাজুড়া শাসনটা গলা পরে আমি এনে বন্ধু আউ জমিদার এইটা চলি আসুছে আও আমার যেতকি দশরা প্রোগ্রাম থিলা দশরা প্রোগ্রাম কটিগলা আজ্ঞা আও গলা তাপরে আমার লক্ষ্মী পূজা প্রোগ্রাম থিলা লক্ষ্মী পূজা প্রোগ্রাম বি কটিগলা এবে বর্তমান আমার আসিছে এটা হলা ফগু যাত্রা ফগু যাত্রা পরে পরে এবে চৈত্রা প্রোগ্রাম বি হবা অনেক গুড়ে আছে আউ আগে বি আছে শীতল ষষ্ঠী রে বি আছে আজ্ঞা আপন মানে যেতকি দর্শক মানে দেখুছন সমস্তে আমার ইয়ে আমার গোপাল আজ্ঞা যেটা কি ইউট্ୟୁব চ্যানেল
ମା ଠାକୁରାଣୀ ଚ୍ୟାନେଲ କୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର, ଜୟ କଲା। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଗୌଡ଼ ଛିଣ୍ଡିଆ ନାଟକ ପାର୍ଟିର ଆଙ୍କରିଂ ଏବଂ କଳାକାର କୁମାର କୃଷ୍ଣ ମାଗୁଛୁଆ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ମୋର ଘର। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଧର୍ମଗଡ଼ ପାଖେ ଶୋଷିଆରେ ପ୍ଲେ କରୁଛୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କମିଟି। ପହଞ୍ଚିଲା କଳାକାର ମାନେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସମ୍ମାନର ସହିତ ତାଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ପ୍ରକାର ବହୁତ ବଢିଆ ଆଉ ଏକଦମ ଡିସିପ୍ଲିନ ଅଡିଏନ୍ସ ଅଛନ୍। ସମସ୍ତେ କମିଟି ଭାଇ ମାନେ ବି ବହୁତ ବଢିଆ। ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ଆମର ଏଇଟା ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ଆହୁରି 2-3 ଦିନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି। ଆଉ ଟୋଟାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆମର 65+ 70 ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ସବୁ ଠିକ ଚାଲିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗୌଡ଼ ଛିଣ୍ଡିଆ ନାଟକ ପାର୍ଟିରେ ମୁଁ ଆଙ୍କରିଂ ବି କରୁଛେ ଆଉ ପୋଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରୋଲ ବି କରୁଛେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଖୁସି ପାଇଁ ଆଙ୍କରିଂ ର ପଦେ ଖାଲି କହିଦେବି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯୌବନ ଆସେ ଫୁଲ ପାଲିଙ୍କିରେ ଯାଏନି ଆଜ ସବାରିରେ, ଯୌବନ ଆସେ ଫୁଲ ପାଲିଙ୍କିରେ ଯାଏନି ଆଜ ସବାରିରେ, ଧନ ଜନ ଇଏ ଜୀବନ ଯୌବନ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ସଂସାରରେ। ଆଉ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରୋଲ କରୁଛି, ତାର ତ ଡାଇଲଗ ମାନେ ଶୁଣିଥିବେ, ତଥାପି ମୁଁ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ କହୁଛି। ପ୍ରେମିକ ପତଙ୍ଗ ମୁଁ ଭଲ ପାଏ ଜଳିବାକୁ, ପ୍ରେମିକ ପତଙ୍ଗ ମୁଁ ଭଲ ପାଏ ଜଳିବାକୁ, କିଏ କହେ ମୁଁ ପାଗଳ କିଏ କହେ ଯାଯାବର, ହେଲେ ମୁଁ କୁହେ ମୋ ନିଜକୁ ଆରେ ପ୍ରେମିକ ତ ଖେଳେ ନାହିଁ ବାଜି ଜିତିବାକୁ। ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଧନ୍ୟବାଦ, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ କଳା ଜୟ କଳାକାର। ମୋର ନାଁ ଅଛି ସରୋଜ କୁମାର ନେଗି, ଶୋଷିଆ ଯୁବକ ସଂଘର ଗୋଟେ ସଦସ୍ୟ। ଆରୁ ଆଜି ଆମର କଣ କହି ଆସିছে ଗୌଡ଼ ଛିଣ୍ଡିଆର ନାଟକ। ନାଟ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଯେ ମୁଇଁ ଆଗରୁ କେବେ ବି ଏନ୍ତା ନାଟ ଦେଖିନି ଥାଇ। ମାନେ ପୁରା ପାରିବାରିକ ଷ୍ଟୋରୀର ନାଟ ହେ। আর যেন গুরু লিখিছন তাকে অশেষ অশেষ ধন্যবাদ দেওয়া কথা। বহুত গোটে অপেরা স্টাইলরে লিখিছন। আর মতে তো বহুত খুশি লাগুছে যেতে অডিয়েন্স অছন মানে সমস্তে খুশি হয়ে যাচ্ছন। মানে ইন্টি নাটটা আমার গাঁরে কেবে বি নেই থাই, এটা ফার্স্ট করিয়া। কলাকার যেতে মানে লেডিজ কলাকার হো জেন্টস কলাকার হো মানে বহুত 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 মানে সুন্দর এটা করুছন। ହେଲା ଧନଞ୍ଜୟ କୁମାର ଯୋଶୀ, ଗ୍ରାମ ଶୋଷିଆ। ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ଦୋଳ ଉତ୍ସବ 49ତମ ଦୋଳ ଉତ୍ସବ। ଆଜି ଏ ଦୋଳ ଉତ୍ସବର 4ଥ ରଜନୀ। ଆଉ 4ଥ ରଜନୀରେ ଗୌଡ଼ ଛିଣ୍ଡିଆର ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶକ ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ନାଟଟା ଆଉ କେମିତି ଉନ୍ନତ କରବା ଧାରଣର ଉନ୍ନତ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ସେମାନେ ଆଉ ଉପରକୁ ଉଠନ୍ତୁ। ଆମର ଏନେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ସବୁ ଦର୍ଶକ ମନୋରଞ୍ଜନ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍। ଆଉ ସମସ୍ତେ ନିଜର ପରିବେଷଣଟାକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଶରଣାଗତ ଦୀନାର୍ଥ ପରିତ୍ରାଣ ପରାୟଣୀ ସର୍ବଶାସ୍ତି ହରି ଦେବୀ ମା ନାରାୟଣୀ ନମସ୍ତୁତେ। ଆମ ଶୋଷିଆ ଗ୍ରାମରେ ଦୀର୍ଘ 49 ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଦୋଳ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହେଉଛି। ଆଉ ଏହି ଉତ୍ସବର ପ୍ରଧାନ ହେଉଛି ଛତର ଯାତ୍ରା। ମୁଁ ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ହେଲା ଏହି ଛତର ଯାତ୍ରାର ପୂଜକ ଭାବରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁଲାଇ ଆସୁଛି। ମା ଦୁର୍ଗା ଓ ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡାକୁ ନେଇ ଆମର ଛତର ଯାତ୍ରା ହୁଏ। ଏହି ଛତର ଯାତ୍ରାରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଶହ ଶହ ଲୋକ ଆସି ବିଭିନ୍ନ ମାନସିକ ମାନ କରିଥାନ୍ତି। ତାହା କମ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପୂରଣ ବି ହେଇଥାଏ, ତାର ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ଆଉ ବିଶେଷ ହେଉଛି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦୋଳ ଉତ୍ସବ। ଏହି ଦୋଳ ଉତ୍ସବରେ ଗାଁର ସମସ୍ତ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ବହୁତ ଆଡମ୍ବର ସହିତ ଦୀର୍ଘ 5 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ନାଟକ ମାନ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଆଜି ଆମର ଏଇ ଦୋଳ ଉତ୍ସବରେ ଆମ ଗୌଡ଼ ଛିଣ୍ଡିଆ ନାଟକ ପରିବେଷିତ ହେଉଛି। ଶହ ଶହ ଦର୍ଶକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନାଟକଟି ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗା। ଶ୍ରୀ ବିଦତ୍ତ ଯୋଶୀ ଆଉ ଆମର ଏଇ ଶୋଷିଆ ଦୋଳ ଉତ୍ସବର ଗୋଟେ ସକ୍ରିୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା।
এই আমার এই দোল উৎসবটা দীর্ঘ 49 বর্ষ ধরে চালি আসছি। আখপাখর বহুত লোক এটিরে যোগদান করে থাকে, দেখা আসতে। বিশেষ করে বিশেষ আকর্ষণ ছতর যাত্রা এবং তার সাথে সাথে আমার বিমান পরিচালনা করা যায়, রাধাকৃষ্ণঙ্কর বিমান পরিচালনা এঠারে করা যায়। আজি হচ্ছে আমার বিশেষ করে 4 নম্বর দিন বা 4র্থ দিନରେ আজ নাটক হচ্ছে গৌড়ছেন্ডিয়া নাটক। বহুত ভাল লাগুছি। তারপরে বিশেষ করে এমানଙ୍କର নৃত্য পরিবেশনটা বহুত ভাল হচ্ছে। বিশেষ কিছু তো কইবি নাই, বহুত ভাল চালিছি, বহুত সুন্দর মানে লোক উপভোগ করছেন। ধন্যবাদ। বিশেষ করে আমার এই ছতর যাত্রা মধ্যে 49 বর্ষ হয়ে চালি আসিছি। লোকমানଙ୍କର ধারণা থিব এটি কিছু পশু পক্ষী বলি দেউথিবে মাঙ্ক পাখে, কিন্তু সেমতি নাই। এটি শুক্ল ভোগটা যাকি নড়িয়া ভোগ দিয়াযাଏ। ବହୁତ ଲୋକ ମାନସିକ ଧରି ଆସିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ ପୂରଣ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ନଡ଼ିଆ ଭୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତି। ମାଙ୍କର ଅପାର କୃପାରୁ ଦୀର୍ଘ 49 ବର୍ଷ ଧରି ଏମିତି ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଚାଲି ଆସିଛି। ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଯୋଗଦାନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ ପୂରଣ ପାଇଁ ସେମାନେ କିଛି ନଡ଼ିଆ ଫଡ଼ିଆ ଯାହା କିଛି ଦେଇଥାନ୍ତି।